दोल पूर्णिमा रगै बुबाग्रा खर आगोली श्रीकृष्ण मंदिर ते उमा महेश्वर मंदिर दोल मुताई रलाइखा फासल मुताई प्रसाद बारक लाइखा ब्राह्मण रिंगै मुताई रलाइखा फासलनि फुंजराव मुताई रना फालिजा खुलुमना फालिजा गोबांमा बरक रक बिसि बुरम बुरम दोल पूर्णिमा रगै मुताई बारक लायो पालिथंलायो ताक्लाइबो हहम ददमखे मुताई रलाइमानि नुकजाखा फासलनि फुंजराव प्रति बছর ন্যায় এবারও আমাদের আনন্দময়ী আশ্রমে দোল যাত্রা বসন্ত উৎসব শুরু হয়েছে। আজ পূর্ণিমা আমরা গতকালকে আমাদের অধিবাস প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অধিবাসের পরে আমাদের বুরুদ উৎসব যেটা কয় হোলিকা দাহন সেটা হয়েছে। তারপরে আমাদের রাধা কৃষ্ণ গোবিন্দের ষোড়শ মাতৃকা পূজা, ষোড়শ মাতৃকা পূজার পর আমাদের হোম সমাপ্ত করে এখন আমাদেরকে রাধা কৃষ্ণ গোবিন্দকে আবির দেওয়া হচ্ছে। आज तो वो 12:37 तक है। दोल जो रंग जो देगा भगवान का चरण में वो पूरा हर दिन पूरा तरह एक दिन पूरा तरह दे सकते हैं। आज तो पूरा दिन रहेगा। कई पुण्य जब भगवान सूर्य का जब सुबह से जो उदय हुआ है वो पुण्य को प्रसन्न कर रहा है, इसलिए एक दिन पूरा उसको दे सकते हैं। হলো গিয়ে হোলি এবং দোল উৎসব গতকালকে গিয়েছে, যেটা আমাদের গ্রাম বাংলায় বলে নেড়াপুরা বা চাচর। তো আজকের মুখ্যত সেই হোলিকা দহনের মাহাত্ম্য হলো গিয়ে যে রাধাকৃষ্ণের যে প্রেমের প্রতি সমর্পণ বা সেই প্রেমের যে বিস্তার বা ভক্তির যে বিস্তার, বা আমরা গতকালকে যেটা দেখছি যে বিষ্ণু ভক্ত প্রহ্লাদের যে তার বিষ্ণু ভক্তির বা শরণাগতির প্রাধান্য, সেই প্রাধান্যকে বিস্তার করে এই যে হোলি উৎসবকে আমরা একটা প্রেমময় বা সেই রকমভাবে আনন্দ মুখময় করতে চাইছি। এই জন্যেই এই হোলি উৎসবকে আমাদের পালন করা কর্তব্য। कोई रंग देना का वो जो होता है वो आज का एक तो मैंने धर्म का अधर्म का ऊपर धर्म का विजय होता है, ऐसा माना जाता है। हम लोग का सनातन धर्म का जो संस्कृति जो शास्त्र बताता है उसमें क्या होता है, सबका अंदर में एक भाईचारा होता है। दूसरा बात है सब प्रेम, सबका एक से एक प्रेम से बंधा रहता है।